우리는 뭘 위해서 근심합니까? Хүмүүсээ бүгдээрээ одоо тэгвэл юуны төлөө шаналж байна вэ? 예, 바울처럼 내가 하나님께 쓰임 받다가 혹시 버림받을까 두려워하고 근심할 수 있어요. Магадгүй илж Паул шиг өөрөө хэрэглэгдэж байгаад дараа нь хаягдчихоё гэдгээс айж шаналгах ч бас хэрэгтэй. 우리 주변의 형제 자매님들의 신앙을 위해서 근심하고 또 하나님께 매달릴 수 있어야 됩니다. Бас эргэн тойронд байгаа ахан дүүс нарынхаа итгэлийн төлөө гашуудаж шаналж бурхан дандан бас залбирах хэрэгтэй. 그리고 이 땅에 복음을 전하는 그 일을 위해서 우리가 근심하고 또 두려워해야 됩니다. Дээрэс нь энэ газар дээр сайн мэдээг тараах ажлын төлөө бид өхөн шаналж бас түүнээс айж имэж залбирах хэрэгтэй. 자, 고린도후서 7장 다시 봅니다. За 2 дугаар Коринт 7 дугаар бүлгээс дахиад харъя. 7장 10절입니다. 7-гийн 10 байна. 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르는 회개를 이루는 것이요. За бурхны дагуух гашууд нь авралт хүргэдэг гимслийг бий болгодог. 하나님의 뜻대로 하는 근심이 있는 거예요. Тэгэхээр бурхны дагуух энэ бурхны хүслийн дагуух гашуудал шаналл гэж байдаг. 하나님 왜 저를 이 길로 인도하셨습니까? Бурхан минь та яагаад намайг энэ замаар удирдсан юм бэ? 어떻게 하나님께서 그 다음을 하실지는 모르기 때문에 하나님께 이 하나님의 뜻대로 하는 근심으로 기도할 수 있습니다. Тэгэхээр дараа нь бурхан хэрхэн надад юу өгөх гэж байгааг мэдэхгүй байгаа учраас бурханы хүслийн дагуух юм гашуудсан шаналсан залбирал хэрэгтэй байдаг. 에스라가 이스라엘 민족이 그 타락하자 근심하고 하나님께 회개했습니다. Израилийн ард түмэн завхарсны дараа Езра бурханы өмнө гашуудан шаналан гимшиж залбирсан. 자, 우리도 우리 자신 안에 또 우리 가족 안에 우리의 교회 안에 하나님이 보시는 더러운 죄가 들어오지 않도록 근심하고 그리고 회개해야 됩니다. Тэгэхээр бид хүн өөрсдийнхөө дотор, өөрийнхөө гэр бүлийн дотор бас дээрэс нь чуулгандаа бохор гим нүгэл ороод ирчихгүй төлөө түүний төлөө гашуудан залбирах хэрэгтэй. 11절에 보겠습니다. 11-р ишлэлээс нарыг 보라, 하나님의 뜻대로 하게 한 이 근심이 너희로 얼마나 간절하게 하며 그렇게 돼 있죠? За 11 дээрээс харуул бурхны дагуух ийм гашуудлан та нарт ямар их тэмүүллийг гэсэн багаж 얼마나 간절하게 하며 ямар их тэмүүллийг өгсөн байна вэ? Ямар их хүслэн гэсэн. 자, 사무엘이 밤을 새워서 근심으로 하나님께 기도했습니다. За Самуэль шүн жингөө бурхны өмнө шаналан залбирсан байна. 사울만을 위해서는 아니었을 거 아니에요. Ганцхан чин Саул гэдэг хүний төлөөч бас байгаагүй шүү 자, дээ. 에스라가 그 이스라엘 민족이 그 더러워졌을 때 그걸 두고 옷을 찢고 근심했습니다. За Израиль гэдэг хүн Израилийн ард түмэн ийхүү завхарсныг хараад хувцас уран бурхны өмнө шаналан залбирсан. 다윗이 자기 아들 압살롬을 죽이러 전쟁터에 나가는 군사들을 앞에서 근심했습니다. Давид тийм ээ өөрийнх нь хүү Авсаломыг хүнөх тэр зэргүүдийн өмнө тэр зэргүүдийг хараад бас гашуудан 압살롬을 залбирсан. 죽이지 말아 달라고. Авсаломыг л битгий алаарай гэж. 왜? Ягаад? 압살롬에게 회개할 기회를 줘야 되니까. Авсаломд гимших боломжийг нь өгөх ёстой учраас. 압살롬이 죽으면 어디로 갈지 다윗은 너무 잘 알고 있었으니까. Авсаломыг өгөх юм бол хаашаа явахыг нь Давид дэндүү сайн мэдчихсэн учраас. 그래서 압살롬을 위해서 근심한 거잖아요. Тийм учраас Авсаломын төлөө шаналсан байгаа үү? 다윗이 왜 예루살렘 성을 내어주고 그리고 요단을 건넜을까요? За Давид яагаад энэ Иерусалим хотыг тэр чигээр нь тавьж өгөөд Йордан голыг гатлаад явсан бэ? 한번 싸워보지도 않고 Нэг ч удаа тэмцэж үзээгүй. 예루살렘 성에서 전쟁이 일어나게 되면은 이 큰 문제가 생기니까. Яагаад Иерусалим хотод дотор дайн явагдах юм бол маш их асуудал гарч ирэх учраас. 그곳에 큰 문제가 생기지 않기 위해서 스스로 도망을 간 겁니다. Илүү том асуудал энд үүсэхгүй тулд л зөвөр өөрөө эндээс ухраад явчихж байгаа. 이 다윗은 다 그 백성과 하나님을 위해서 근심하고 그대로 행동한 겁니다. Тэгэхээр Давид бүх зүйлийг бурхны хүслийн дагуу тэр ард түмнийхэн төлөө гашуудан шийдсэн байна. 자, 하나님의 뜻대로 하게 하는 근심은요. 간절하게 만듭니다. Тэгэхээр бурхны хүслийн дагуух гашуудл биднийг чин сэтгэлд хүргэдэг. 지금 우리가 하나님의 뜻대로 하는 근심이 무엇이 있는가 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. Тэгэхээр бүгдээрээ бурхны хүслийн дагуу юун дээр шаналж гашуудж байна вэ? Тэрийг нэг эргэж хараасаа гэж хүсэж байна. 내 가족의 영혼을 위해서 내가 얼마나 근심하고 있는가?
өөрийнхөө гэр бүлийн хүмүүсийн сүнсний авралын төлөө би чинь хэрэг гашуудад шаналж байгаа үлээ. 이 땅의 복음을 위해서 내가 얼마나 근심하고 있는가? Энэ газар дээрх сайн мэдээний төлөө би чинь хэрэг шаналж байгаа үлээ. 내가 하나님께 쓰임 받기 위해서 얼마나 간절히 근심하고 있는가? Би бурханд хэрэглэгдэж амьдрахын төлөө хэрэг шаналж байгаа үлээ. 하나님의 뜻대로 하게 하는 근심은요. 간절하게 합니다. Тэгэхээр бурханы хүслийн дагуух ийм гашууд нь чин сэтгэлийг төрүүлдэг ба. 또 얼마나 변명하게 하며 얼마나 분하게 하며 얼마나 두렵게 하며 얼마나 사모하게 하며 얼마나 열심 있게 하며 얼마나 벌하게 하였는가. За дээрээс нь харах юм бол ямар их тэмүүллийг, ямар их зэвүүцлийг, ямар их төгшүүрийг, ямар их хүслэнг, ямар их ородлогыг, ямар их шийтгэлийг бий болгосныг харагтун. 교회를 위해서, 복음을 위해서, 하나님의 나라를 위해서 이 하나님의 뜻대로 하는 근심은요. 정말 간절하고 두렵고 그리고 열심 있게 그렇게 만드는 힘이 있는 겁니다. Тэгэхээр энэ сайн мэдээний бурхны хаанчлалын төлөө, чуулганы төлөө хийж байгаа энэ бурхны хүслийн дагуухын гашууд нь бид өхөнд маш их хүслийг, маш их оролдлогыг, маш их тэмүүллийг бий болгодог. 자, 우리 하나님의 뜻대로 하는 근심 그것은 필요한 겁니다. Тэгэхээр бид өхөнд бурхны хүслийн дагуух ийм гашуудал шаналл бидэнд хэрэгтэй байна. 지금 우리 교회당 건축이 이 하나님의 계획 중에 아주 크다고 저는 믿습니다. За миний хувьд бол энэ төв чуулганы барилгын ажил бол бурхны хийх гэж байгаа ажлын төлөвлөгөөд маш том чухал хэсэг гэж бодож байгаа. 그것 때문에 근심하는 거 그것은 하나님의 뜻대로 하는 근심이라고 저는 알고 있습니다. Энэ ажлын төлөө шаналж байгаа маань бурхны хүслийн дагуух шаналл болов гэж би ойлгож байгаа. 여러분들 속에는 하나님의 뜻대로 하는 근심이 무엇이 있습니까? Тэгвэл та бүхний дотор одоо бурхны хүслийн дагуу хийж байгаа ямар шаналл байна вэ? 자기 자신 육신을 위한 근심 말고 өөрийнхөө төлөө энэ нэг махбод биеийн төлөө хийгээд байгаа шаналлыг 어떤 яриаг 어려운 환경 앞에서 하는 근심 말고 말입니다. өөр ямар нэгэн хүнд хэцүү нөхцөл байдлын өмнө ирчхээрээ хийдэг шаналлыг яриаг байна. 하나님의 뜻대로 하는 근심이 필요합니다. бурхны хүслийн дагуух шаналл 그 근심은 후회할 것이 없게 만듭니다. Тэгэхээр энэ гимшил бид өхнийг эргээд харамсах зүйлгүй болгодог. 자, 우리 신앙의 끝에서 후회하지 않아야 되잖아요. бүгдээрээ итгэлийнхаа төгсгөлд очисон хойноо харамсах хэрэггүй үстэй. 어떻게 보면은 그 끝이 아주 가까운데 우리는 혹시 후회할 일을 만들고 있지 않은가 생각해 봐야 됩니다. Нэг талаас харуул одоо тэр төгсгөл маань бидэнд тун ойрхон ирчгээд байхад яг энэ хугацаанд бид өхөн харамсах зүйлийг хийчих вэ гэж бодогдно. 주님 만날 때 이럴 줄 알았으면 내가 더 열심히 살 걸. 그렇게 후회하지 않아야 됩니다. Гэлэр эзэнтэй уулзах үедээ ингэн гэж би мэдсэн бол илүү хичээнгүйл амьдрчихгүй явдаа гэд уул нь харамсах хэрэггүй юм баг. 어느 날 우리 귀에만 나팔 소리가 울릴 겁니다. Гэнтэл нэг өдөр бид бүхний чихэндэл ийм бүрээн дуу сонсдно. 그때 우리의 가족들이 만약에 이 땅에 버려진다면 후회하지 않겠습니까? Яг тэр үед бидний гэр бүлийнхнаас хэн нэгэн энэ газар дээр хаягдлаа гэвэл харамсахгүй гэж. 하나님의 뜻대로 하는 근심 말고 이 세상 근심은 하나님께 다 버려야 되는 겁니다. Тэгэлэр бурхны хүслийн дагуух шаналл биш. Энэ ертөнцийн махбодын юмсны төлөө тийм шаналл байгаа бол тэрийг хаях хэрэгтэй. 그 10절에 근심이 두 가지가 있다고 말씀하고 있는 겁니다. Тэгэхээр ийм гашуудл 10 дугаар ишлэлээр хоёр төрлийн гашуудл байна. 하나님의 뜻대로 하는 근심이 있습니다. бурхны хүслийн дагуух гашуудл гэж байна. 하나님의 나라와 복음을 위해서 그 하는 근심이 있는 겁니다. Тэгэхээр чин бурхны хаанчлал энэ сайн мэдээний төлөө хийж байгаа гашуудл шаналл байна. 근데 10절 끝에 보면은 세상 근심은 사망을 이루는 것이니라. Гэтэл 10 дугаар ишлэлийн доогуур нь харуул харин ертөнцийн гашуудл нь үхлийг бий болгодог гэж. 세상 근심이 있죠. ертөнцийн гашуудл шаналл гэж байдаг үү? 혹시 지금 우리가 하는 근심들이 하나님의 뜻대로 하는 근심이 아니라 세상 근심이 아니냐 이거예요. Мөс магадгүй одоо яг бид бүхний дотор байгаа энэ шаналл гашуудл бурхны хүслийн дагуух шаналл гашуудл биш ертөнцийн юмсын төлөө шаналл гашуудл байж явах юм биш үү? 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하는 근심 아닌가 이겁니다. Юу идэх хүлээ, юу уух хүлээ, юу өмсөх хүлээ гэсэн шаналл явж байх юм биш үстэй гэсэн. 하나님의 뜻대로 하는 근심이
우리의 근심이 되어야 됩니다. Тэр бурхны хүслийн дагуу хийдэг шанал бид бүхэнд байдаг шанал байх хэрэгтэй.